बिजनेस बाद उनको भूख लगे साउंड सब साउंड ऑफ देते Istirahat. Lagi aduh suruh abisnya Ayo dalam kan lagi tu. Kalau tak ada kata masih ada. ini hanang. Kata masuk itu. Ini tuh anak mana? Hah? Ini tuh tarik anak mana? Anak. Jaigi kada jaigi. Jaigi. Itu tak. Acara. Ini pura.